नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करें समस्ते भले थे और खुशी थे। स्वागत करी एक नुआ ब्लॉग को। चलते ताहले देखा आज छोट छोट पिला केमती खेलुंट। फूड दुकान कर अरे कौन भाई फूड लाइसेंस फाइन ए भाई आइलो फाइन काट दो तो 10,000 दंड दुकान चला बका हम जाऊ नहीं हम दुकान फूड दुकान करछो अरे भाई तुम फूड दुकान करछो बाबा पड़ियो पैसा नहीं जा दे ए कौन बिरयानी करछो सुकिया छी बासी खाद्य गुराक खाई देखो बढ़िया लगे बासी खाद्य गुरा तुमको तो पचर तो बड़ा दुकान मिल भाई पैसा दे पैसा तो अपन मिल काहे की दवन अलबात दव अबे अच्छी बात है दुकान शटर के का दे डाले दव खुल जाऊं काहे दव अब पैसे ने मस्त झगड़े हमने पिला माने आज सब कौन करछ रोसे खेल कर। अच्छा तमें दी जन आओ कि ना दी आज सब रोसे घरे कौन रोसे होची बा अच्छा चिकेन बिरयानी। अच्छा आग काठू आरंभ करिया इप्सिताठू ताहले इप्सिताठू देखिया इप्सिता आज कौन कौन सब करिछि चलन देखिया ई कौन चुल्ली बाबा चुल्ली ते हेची कौन कौन सब हेची चिकेन बिरयानी आज होची माने आज रविवार टारे भल कि खाई आ कौन है सब ये सब कौन है कह एटा बीम एटा बंधा कोबी एटा प्याज एटा पनीर एटा सोया बड़ी एटा मसला एटा चावल एटा मसला एटा बटा मसला ए पानी ना एटा रायता एटा एटा तेल तेल ताले प्रस्तुत बनलटा देखिया कौन कौन होची कौन करछ इप्सिता आरंभ कर चिकेन बिरयानी। हाँ कर केमती कौन प्रस्तुत करछ देखिया टिके हाँ कौन होची इप्सिता कौन कलो चिकेन बिरयानी। हाँ जी प्रस्तुत प्रणाली को कौन कौन पकोच एटा हमारा चुल्ली रे बसिला एटा तेल पकावे बाबा छुआ बेला खेल तेल पड़ा चुल्ली किंतु निआटा नहीं किंतु चुल्ली रे रोसेटा होची हो एटा हमारा प्याज एटा फिला पियाज और एटा मसला एटा मसला तम सोया बड़ी बाबा चल एटा हमारा मसला एटा हमारा मसला हाँ मसला तापरे गोला हो हो मसला कसिला भितरे आमे देखिया सेपट घरे सब कौन रोसई होची सेपट घरे कौन रोसई होची रिया बरा और चटनी ये कौन बटा होची चटनी दही पतर चटनी पर एठी गोटे कौन धनिया पतर चटनी होची धनिया पुदीना लंका फंका पड़ी ना नहीं सब पड़ी हाउ तापर एठी दही पानी चुल्ली रे बसची दही छेड़ी जियो परा को दही पानी ग्रीन ग्रीन देखा लानी ये भेजल दही दउछि ताले ए दुकान को लोक आसीबे डी हाउ दही पानी बसी घोला हो चुल्ली रे आ बरा एठी छणा है कि ये सनी बराटा छणा ही सलानी बाबा छणा की रखाई छु न वेजिटेबल बराटा। अच्छा हो आओ तुम दही कर देखिए एपटे पुणी कौन चल कौन चल को हमरो पनीर पके दो सिखे हाँ एबे हमर पनीर पकेया एबे हमर बिलाती पका होला हाँ चलो बाबा कौन कर मिथिली
ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରୁଛୁ? ହଁ ତତେ ରୋଷେଇ ଆସେ? ଆଉ ବଢିଆ। ହଉ ପକା। କଣ ପକଉଛୁ ପକା। ଏ କଣ ପକେଇଲୁ? ବିନ୍ସ। ବିନ୍ସ ବାବା। ମସଲା ପଇଲା। ହଉ ହଉ ତାପରେ ଆମର କଷା କଷି ଚାଲିଛି। ହଉ ଏପଟେ ତମ ବଟା ସରି ନାହିଁ? ସଇଲା। କଣ କଣ ହେଲା କହ? ମୋର ବରା ଛଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ଆମର ବରା ଛଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ବରା ଛଣା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ଚଟଣି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦହି ପାଣି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ କଣ ହଉଛି? ଏପଟେ ଆମର ଆଉ ମସଲା ଥିଲା ପକା ହେଲା। ଆଉ ମସଲା ପକେଇ କଷା କଷି ଚାଲିଛି। ହଉ ପୁଣି ଏପଟେ ରିଆ କଣ କରୁଛୁ? ସେ କଣ ପାନ ଭିତରେ କଣ ପଶିଲାଣି? ପାନ କଣ ଗୋଟାଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାନ ତ ଖୁଆବା ନା ସେଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା Many unbearable hours later. ବିରିୟାନୀ ଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 2 ମିନିଟ୍ କହି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ଚାଉଳ ପକା ହବ। ହଁ ଚାଉଳ ପକାଅ। ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପଇଲା। ଦେଖ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେଣି। ନୂଆ ପିଲାଟେ ବାବୁ। କ୍ୟାମେରାରେ ସେ ପେଲ ଦେଲାଣି। ସେପଟକୁ ପଳା ଏପଟେ ସରିନି ବୋଲି। ହଉ ଗ୍ରାହକ ଏପଟକୁ ଆସ ତାହେଲେ। ଏପଟେ ଏକ ଚୁଲି ଫୁଲି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଏଠି ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବରା ଆଉ ଚଟଣି ଆଉ ଦହି ପାଣି ଅଛି। ତ ମତେ ବରା ଚଟଣି ଦେଇଦିଅ। ବରା ଚଟଣି ଦିଅ। ପଇସା ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ ଗ୍ରାହକ? ଆଣିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ଆଣିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମର ରେଡି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ ରେଡି ହେଇନି ଆମର। ଖାଇବାଟା ରେଡି ହଉଛି। ପ୍ଲେଟ ସଜା ହେଲାଣି। ସେପଟେ ବିରିୟାନୀ ଭାଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେଣି। କଣ କଣ ସବୁ ହେଲା? କଣ କଣ ସବୁ ଦେଲୁ? କଣ କଣ ସବୁ ଦେଲୁ? ଏଠି ବରା ଦେଲି ଆଉ ଚଟଣି ଆଉ ଦହି ପାଣି ଆଉ ଏଠି ପାନ। ଆଚ୍ଛା ପାନ ବାବା ସ୍ପେଶାଲ ପାନ। ନାଇଁ ସାଧା ପାନ। ଆମର କଡା ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି। ହଉ ଖାଇକି ଦେଖ ଗ୍ରାହକ କେମିତି ହେଇଛି। କଷ୍ଟମର ଖାଇକି ତ ଦେଖିବେ ନା ପୁଣି ରିଭ୍ୟୁଜ ଦେବେ ନା ନାଇଁ। କଷ୍ଟମର ଢାଳି ସାରିଲେଣି। ଖାଇସାରିଲେଣି କଷ୍ଟମର। ହଉ ପଇସା କଣ ହେଇଥିଲା? ବେକାର ହେଇଥିଲା ନା ଭଲ ହେଇଥିଲା? ପିତା ହେଇଥିଲା। ବଡଟା ବେଶୀ ଛାଣି ଦେଇଛି ଆଉ। ନ ଖାଇଥିବା ଗ୍ରାହକ ଜବରଦସ୍ତିଆ ପାନ ଦିଆହଉଛି। ପାନ ବାବୁ ସେଠି ବରାଟା ଖାଇଲେ କେମିତିଆ ଲାଗିଲା? ପିତା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ କଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ? ବଢିଆ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବୁ ଆମର ବାବୁ ତୁ ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ। ତୁ ନନଭେଜ ଖାଇଦେଲୁ ଯେ ଚିକେନ। ଭେଜି ନନଭେଜ ଦିଟାକ ଆଉ ବାର ଦେଖି ଆମେ ଭେଜିଟେରିଆନ ନନ ଭେଜିଟେରିଆନ ଆଉ। ପଇସା ଦେଲୁ ନା ନାଇଁ ବାବୁ? ପାନଟା କଣ ମାଗେଣା ନା କଣ? କଣ ଏତେ ଯାଚିକି ପାନ ଦିଆ ହଉଛି? କଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ପାନଟା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ। ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳଟା ସରୁ ସରୁ ମୋନାଲିର କଲ୍ ଆସିଲା। ବାହାସାଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ତ ମୋତେ ଦେଖା ଦଉନି। ମୋର ବି ସେମିତି କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବୋଧେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ତ କହିଲା ଚାଲ ଜୁଡ଼ିଓ ଯିବା। ଜୁଡ଼ିଓ ଯାଉ ଯାଉକା ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରଟେ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଚାଲୁ ଆମେ ଜୁଡ଼ିଓ। ତାପରେ ସେଠି ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କାହିଁକିନା ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ବାପ ଘରକୁ। ଏବେ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇବ କାଲି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦିନ ସେ ଶାଶୁଘରକୁ ପଳଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ।
ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଜଣାଇବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା କରିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।